हाय सांग मान केमती अच्छे आशा कर समस्त भलरे थे। तो सांग मैंने देखु यहाँ हूँ आम गाँव माने यहाँ हूँ आमर मर्निंग फील्ड देखी पारे केमती अच्छी देख। तो यार बंद देख यार देख बंद केमती अच्छी। तो बंद पूरा भल पानी अच्छी देख पानी केमती देखा जाऊँगी। तो सांग मैंने आज वीडियो रे मुझे देखा चाहूँगी। तो आम गाँव पोखरी भितर कौन गोटे संस्कृत लुचिकी अच्छी से बाहर करुच्ची। तो भल पोखरी था ये आम सकाल मर्निंग आसू समस्ते। तो मर्निंग सरला आम जाऊ घर को। तो देख सांग मैंने केमती अच्छी। तो देख ये बिल फिल सब लगी यार बिल पूरा बहुत 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 बिल अच्छी पूरा बिल बिल गले मार्केट पहुँचब सेमती बिल अच्छी एटा। तो सांग मैंने आ कौन कह तुम मानक। तो आम गाँव यहाँ हूँ दृश्य। तो यहाँ हूँ आम मर्निंग दृश्य देखली सकाल सकाल आसबू ये मर्निंग फर्निंग करके घर को जाऊ। तो सांग मैंने कौन कह तो देखु आपण मानकर सब्सक्राइब भी होनी व्यूज भी आसुनी दुख लगुच वीडियो बनैबा को। तो लाइक भी मारुन कमेंट भी करुन। तो सांग मैंने आज टिके भल लगुनि कहीं आमर जो जगार मु कम करुली से असुविधा होती। तो जहाँ भी हो मुझे गले आपण मानक देखी वीडियो तो एबे नाई। तो आज ना के बाहर भी आपण मानक कहबी। तो देखु एमती माने बहुत खराब भी होती देख मेघुआ केमती होती वर्षा भी आसी पारे मेघुआ मेघुआ होता खरा है ना। तो आम आसी वीडियो टे बनैबा सांग मैंने बहुत दिन है ब्लॉगटा मोर क्लियर आसुन। तो कैमेरा भी टिके फाटू। तो देखा जाऊ आ केत मास गला मोबाइल गोटे किना आप समस्त को कही मोबाइल किणवा को। तो सांग मैंने मोबाइल आसला भल क्वालिटी बनाऊँगी। तो बनला यार सियार ट्रावेल करुँची। तो आप सब भल भल वीडियो केरलार सब माने यार साड़ मुझे जानी सब वीडियो बनैबी। तो आपको कही वीडियो बनैबा को। तो वीडियो कर पारिनी घर को हठात आईली। तो घर रही ना तो सही जी ये गला मस 2 मास पर आका 2 मास पर आका मुझे बुली पारि। तो सांग मैंने देखु आम गाँ तो देखली तबे आमर रास्ता कड़ केमती देखा जाऊँगी वीडियो माध्यम कह। तो देख मेघुआ भी होती वर्षा भी आसी पारे किसी गारंटी ना। तो एबे मु कौन कहूँ कि सांग मैंने कौन कहबी आपण मैंने जापारे आपण मैंने तो कमेंट करुन लाइक करुन शेयर करुन माने सब्सक्राइब भी होनी मो सांग मैंने टे सब्सक्राइब करंतु टे बेल आइटम टे बजाई दिंतु सांग मैंने। लाइक फाइक टे आसुनी कौन एमती हो भाग भल लगुनि वीडियो बनवा को सपोर्ट कर सांग मैंने समस्त मिसिकी। तो देख आजटा ब्लॉग बेसी मजा हेनी कहीं खाली गोटे जगार वीडियो बना होची यार सियाड़े देखा हेनी कहीं कौन देखेबी आप सब आरी चारिआड देखली कटा कटा अच्छी से सब देखईदेली। गोटे आमर गोटे भल बंध अच्छी ये आम आसू। तो देख ये बंधर गोटे वीडियो बनईदेली भल बंधटा पानी भी भल क्लीयर अच्छी से सांग मैंने कौन कहबी। तो आगे कोई वीडियो बनाऊँगी तो सांग मैंने समस्त भल पाइबा दिंतु सपोर्ट करंतु मत। तो भल भल कंटेंट नहीं आणुची। तो सांग मैंने तो बाहर को जीवार डेट भी आइला। तो बाहर को जीवा पड़ो मत। तो मु जो दिन गली से दिन मुझे कहबी बाहर को जाऊँ कह काली परदिन भर बाहर होती। तो देखा जाऊ कौन हो गला जना पड़ो। तो घर आसिक गोटे 17-20 दिन खंडे है। तो से बाहर को भी जावाक पड़ुची घर भी कम ना कौन घर को तो आसी आप जानी ना से तो सांग मैंने कि कहीहबनी। तो देखो खरा टे मगुआ होता है पूरा खरा हो गला। तो देखुचे आसतु आम रास्ता देख
এটা আমার গোটে ছোট ইয়ে ସେଟା ଦେଖ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ଧୋଇ ଚାଲିଛୁ ଟିକେ ମୁହଁ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା ମୁହଁଟା ଧୋଇ ନଥିଲି ଟିକେ ମୁହଁ ଟିକେ ଧୋଇଦେବି ମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ପାଣିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାଳ ବିଲ ପାଣିଟା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଆଇସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଛୁଇବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ମତେ ଛୁଇଁ ପାରୁନି ବିଲ ପାଣି ନା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବିଲ ପାଣି ସବୁ ଏ ବନ୍ଧରେ ଆସିକି ମାନେ ଜମା ହେଇକି ରହୁଛି ପୁରା ବିଲ ପାଣିଟା ଏଇଟା ତ ପୁରା ଯିଏକି ସକାଳ ସକାଳ ଗାଧେଇବ ତାକୁ ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ ପୁରା ଫ୍ରି ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଫ୍ରି ତ ମୁଁ ସକାଳ ଗାଧେଇନି ତ ଖାଲି ମୁହଁ ଟିକେ ଧୋଇଦେବି ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଗାଧେଇକି ଘରକୁ ଯିବି ଫେରେ ଦେଖିକି ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଇବ ମଜା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଇବ ଟାଇମ୍ ଯଦି ହେଉଛି ବୋଲେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇବି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁହଁଟା ଧୋଇଦେବା ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଇଯିବା ଆସିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆଉ ଘର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ତ ମୁହଁଟା ଧୋଇଦେବି ଆଗ ବାପରେ କି ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାବୁନ ଟିକେ ଲଗାଇଦେବି ନା କାହାର ସାବୁନ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏ ସାବୁନ ଲଗାଇଦେଲେ ମତେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହବ ଲଗେଇବି ନା ରେ ବାପା କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ଏଟା ଲୋକର ସାବୁନ ନା ମୁଁ ଲଗେଇ ପାରିବିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିଟା ସାବୁନ ଆଣିନି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ସାବୁନଟା ଥୁଆ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାବୁନ ହଉଛି ମୋର ନୁହଁ ଲୋକର ସାବୁନ ତ ସିଏ କଣ କରିକି ରଖିଥିବ ନା ତାର କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ବି ଥିବ କଣ ଥିବ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ ମତେ ହେଇଯିବ ଯାହା ବି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁହଁଟା ଖାଲି ଧୋଇଦେବି ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବିଲ ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ବିଲ ପାଣି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବିଲ ପାଣି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଥିବ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ହାତ ଗୋଡ଼ଟା ଯାହା ହେଇଦେବି ତ ଆମେ ଯାଇକି ଏବେ ଟିକେ ଘରେ ଟିକେ ଥାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରାହବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ହବ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଧରି ହେଇଯିବା ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ମଜା ଲାଗୁଛି ଗାଁରେ ଗାଧେଇବା ଗାଁରେ ଆସିକି ମାନେ ବିଲ ପାଣିର ଗାଧୁଆ ଫାଧୁଆ କରିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୁଆଧୁଇ ସରିଲା ଏଇନେ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆମର ବାଟ ଦେଖେଇଦେବ କେମିତିକା ବାଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ବାଟ ମାନେ ପୁରା ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ଏଇଟା ବାଟରେ ନା କି ଯାଉ ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ୟାର ଗାଁରେ ହେଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ ସରିଲା ଅଧା ବାଟକୁ ଆଇଲି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଖରା ହଉଥିଲା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆଇଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ଜଣଙ୍କର ଆମ ଲୋକର ଆକା ଆମ୍ବ ଗଛ ବଗିଚା ତ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ନେଲେ 200-300 ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଜାଗାଟା ଏଇଟା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାଟା ମୁଁ ବି ଥଣ୍ଡା ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତ ଖରା ହଉଥିଲା ତ ଏଇନେ ଟିକେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ବନେଇଦେଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି କାହିଁକି ନା ମୋର ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉଛି ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବି ବାହାରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର କେତେ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତ ନାଇଟ୍ ହବ ନା ଡେ ହବ ମତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଆସିବା ଲେଟ୍ ବି ହେଇପାରେ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ କହିଦେଇଥାଉଛି ଗାଁରେ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଛି କହିବାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ତ ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଅଛି ତ ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ହେଉନି ଲାଇକ୍ କରୁନୁ କମେଣ୍ଟ କରୁନ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କର ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଗିବ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଛି ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ତ ପେସା ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ବି ଭଲ ମୋର କୋଟଗଡ଼ ଆମର ଯେଉଁଠିକି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ମାନେ ଯେଉଁଠି ମୋର ରହୁଛି ସେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦଶହରା ଚାଲୁଛି ତ ତାର ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ଟା ନେଇକି ପକାଉଛି ଦେଖ କେମିତି ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ମଜା ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ପଛ ଲାଗିଥିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ସେୟାର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।